नमस्कार दर्शक बंधु मैंने स्वागत करुँच पुणी गोटे नुआ भिडियो जोटा सुभद्रा योजना को नहीं बहुत बड़ा गोटे टास्क जोटा कि भिडियो सब आलोचना करना गत काली आम मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा मैडम बहुत बड़ा अपडेट देते जोटा कि प्रथम किस्त चतुर्थ पर्याय टंका को नहीं से विषय सब आलोचना करना सामने भिडियो को स्किप नक शेष पर्यंत देखते संपूर्ण तथ्य जापर आपण मैंने नुआ आसी प्रतिदिन आसुवा सठिक सूचना पाइबा कोइले चैनल को सब्सक्राइब करंती सब्सक्राइब करियंतु ता सहित पाखरे बेल आइकन दबाई ऑल करियंतु जेते बेले हम नुआ नुआ अपडेट देबु सर्वप्रथमे हम नोटिफिकेशन आपनक पाखक पहुंची पारिबो। 17,000 पाखापाखि ऑप्टिन करि सारलेनी बाकी जो ई केवाईसी करि नाहंती आज भी 2 लाख रु ऊर्ध ई केवाईसी करि नाहंती त मु पुनी थरे अनुरोध करूची सरकार पर्याप्त समय दउची सरकार अपेक्षा करिछि कि आपण माने ई केवाईसी करंतु आधार बैंक अकाउंट आउ आपनकर फिंगरप्रिंट ए तीनटा को एक हेले आपनक अकाउंट को पैसा जीवो जत्ते जल्दी करिवे कारण आमे फाग एंड रे अछु ए मास शेष सुधा निश्चित भावे आमे सुभद्रार चतुर्थ किस्ती दबु चतुर्थ पर्याय प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय दबु ई केवाईसी अपडेट कथा कोआ दउची एटा अपडेट पर्यंत रहिबो चतुर्थ पर्याय पर्यंत ही रहिबो नहीं सबु बेले होउथिबो किंतु बाद पड़ी जिवे से माने जदी ई केवाईसी न करिवे से माने पुनी लिस्ट रु बाद पड़ी जिवे पुनी पर जेतबेले मार्च 8 रो किस्ती दिया जिवो द्वितीय किस्ती सेतबेले माने पाइबे सुभद्रा रे केही बाद पड़िवार नाही जहा मैं कहिथिलु समस्त को दबु जे जेतबेले करिवो ताको किस्ती दबु ता माने जदी ई केवाईसी एमाने मार्च रे भी करिवे मार्च 8 रे दीटा किस्ती पैसा पाइबे जनवरी 26 रे दिया जे बोली जनवरी 26 नहीं पताका उत्तोलन साधारणतंत्र दिवस थाए से दिन केबे हबनी किंतु निश्चित भावे लास्ट पार्ट 31,000 थिला एबे 17,000 ऑप्ट इन हे गलेनी आउ 14,000 बोधे बाद पड़िबे कारण एमाने इनकम टैक्स ग्रुप रे अछंती किंबा तांको परिवार रो एतिक दिन भितरे के जने सरकार चाकरी को आसी ऑप्टिन सबु बेले करि परिबे किंतु ऑप्टिन करबा पई कारण देखैबे कारण दर्शैबे कि मु ऑप्टिन काहे की करूछ सेटा हमें ओय पोर्टल रे देछु ए मास शेष सुधा निश्चित भावे हमें सुभद्रार चतुर्थ किस्ती दबु। तो देखिलो तो दर्शक बंधु माने आम उपमुख्यमंत्री बहुत बड़ घोषणा करजंती जोटा कि प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका एही मास जानुआरी मासर शेष सप्ताह मिलिबो बोली गतकाली बहुत बड़ घोषणा करजंती मीडिया सामने। तो के माने मिलिबो देखंतु जे मानकर देखंतु सरकार जो मानदंड देथिले से योग्यता मानदंड पूर्ण करथिले सेमानको मिलिबो प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका और जे माने देखंतु वर्तमान इक्वेसी करि नांती जे माने कि बायोमेट्रिक जरी इक्वेसी करि नांती सेमाने योजना बाद पड़ी जिवे बोली कहिसंती। वर्तमान आम माँ भौणी माने 2 लाख महिला माने देखंतु इक्वेसी करि नांती जे माने इक्वेसी करि नांती अति शीघ्र करि दंतु काहे कि ना ई मासर शेष सप्ताह रे मिलिबा को जाउछि प्रथम किस्त चतुर्थ पर्याय टंका और जे माने देखंतु ऑप्ट आउट हे जितिले जोंटा कि 31,000 महिला ऑप्ट आउट हेतिले से भितरु वर्तमान 17,000 महिला वर्तमान देखंतु ऑप्ट इन होई सारिलानी जोंटा कि योजना शामिल हेबे आहुरी 14,000 महिला जोंटा कि से ऑप्ट इन करि नांती जोंटा कि वर्तमान 17,000 महिला ऑप्ट इन होई सारिलेनी जोंटा कि 31,000 महिला ऑप्ट आउट हेतिले ता भितर आ 14,000 महिला ऑप्ट इन करि नांती जे सरकार कहिसंती जे से माने हितिबे तो हम सरकारी अधिकारी हितिबे सेतिबे तांको परिवार जे माने सरकारी चाकरिया हितिबे सेतिबे से माने जे माने इनकम टैक्स बुझाउतिबे से माने ऑप्ट इन होई जानती बोले सरकार कहिसंती जे महिला माने एबे जे इक्वेसी करि नांती मैट्रिक जरे इक्वेसी अति शीघ्र करि दियंतु सरकार देखंतु गतकाली घोषणा करि दैचंती जे आ 2 लाख महिला ताकर पेंडिंग रहिछि इक्वेसी करि नांती तो से माने निकटस्थ मो सेवा केंद्र किंबा सीएससी सेंटर को अति शीघ्र से माने इक्वेसी करियंतु जेटा कि बायोमेट्रिक जरे इक्वेसी करियंतु ताहेले आपण माने एही प्रथम किस्त चतुर्थ पर्याय रे से माने शामिल पारिबे जदी एथर जदी आपण माने शामिल हो पारिबे देखंतु शेष किस्ती जोटा कि द्वितीय किस्ती मिलबा को जाउछि जोटा कि हमर मार्च 8 तारिख रे देबे आपण माने यदि एठी एही पर्याय यदि बाद पड़ी जिवे देखंतु आपण मार्च 8 तारिख रे आपण माने पुनी थरे इक्वेसी करी आपण माने एही योजनार लाभ नै पारिबे बोली सरकार कहिसंती। जो माँ भौणी मानकर देखंतु इक्वेसी स्थिति जदि पेंडिंग रही इक्वेसी प्रकार देखंतु से ओटीपी जरे करिथिबे ना बायोमेट्रिक करि नांती जदि
ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଥିବ ଆଉ ଯେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଇକ୍ୱାସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଜରିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କାନ୍ କରି କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏବେ ଯାଏଁ ଇକ୍ୱାସି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟଟା ରହିଛି 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିମ୍ବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଜରିଆରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଯଦି ମିଳିବନି, ଯଦି ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇକ୍ୱାସି କରିଦିଅନ୍ତି ସରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିଟା ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏବେ ଯାଏଁ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ସୋ କରୁଛି ସେମାନେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସୋ କରିବ ଏପ୍ରୁଭାଲ ବୋଲି ସୋ କରିବ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ସୋ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇକ୍ୱାସି ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇକ୍ୱାସି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଠାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱାସି କରିନାହାନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇକ୍ୱାସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ତ ସରକାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଏବେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ସୋ କରୁଥିବ, ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ସୋ କରୁଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର PO ଥିବେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅଧିକ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଅପଡେଟଟି ଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।